Ok. Assalamu alaikum. Malien tiena muso ma foli ba bela jele Mali kono ani Mali kokan kare ne ala BT Media abonné a barakela parce que cham na ka barakela bela jele ana fule ba bela jele Malien be ana foli ba we o temenen ko an se ku ya no basite on fle Fatoumata Coulibaly de kala fe comment yere nya bala chumi an na kunye ni komi ja do bora lo sanfé ani sebenin kando wa mo wuli ka jo senga parce que Fatoumata Coulibaly yere jo ni ya jatemene wa yaka ko beke wuli ka jo de la Mali kono cinéma bo ni chatribo o damate de mo ba don no de mais munu yere gerla la o ba do aka bara mi o e ka dimsenu formi ar kolona la o kolona la aka kalanden do de ni aka baro kolona la de gumun ba ka u yere ya e ka fo aka wuli ka joyo bara mi o minan ko geleya de ba kan doni donc anolu ka baro fo de fora tento bon ngane nyuma ko de do la soro o de fana ya la kali aye jamunu ye shiko ni maka ka page kan shiko ka publication ale fana nolu de kumana olu a yira la ka fo ko vraiment musokɔrɔba ye ko awa degun b'a kan a mago bɛ ale n'u ye baro min kɛ Coulibaly ni a ka kalandenw ye baro min kɛ o bɛ matériel ko de kan i n'a fɔ matériel ko degun b'a kan a mago b'o la olu y'a kuma fɔ ale de m'a faamuya bon komi ale yɛrɛ fana ka wulikajɔ fana bɛnnen don Mali kɔnɔ yan mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye maliden ye awa k'i ye ko kɛ Mali ye donc ni i kɔrɔla ni mɔgɔw fana ka kan ka wuli k'i dɛmɛ ale ka fana ka wulikajɔ bɛnnen don kan donc yanni an ka se yan ale kɔnna ka poster k'a yira k'a fɔ bon a y'a mɛn ko an ka musokɔrɔba k'a bɛ degun na donc ko mɔgɔw k'a dɛmɛ donc dɔw sina ka degun in ta k'a kɛ de i n'a fɔ fɛn b'a nin na ou bien a dɛsɛlen don ou bien a ka surafana t'a bolo ka sɔrɔ aw yɛrɛ sigilen b'a Coulibaly muso la cogo min na hali sɔgɔmada in na a ye cimi caman buteli ɲɛ 3 de min komi o y'u ka daraka ye a filɛ a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ Ala tanu yɛrɛ de donc an nana de pour que ka se k'a ɲininka a k'a dɔn k'a fɔ bon a bɛ yɔrɔ min a bɛ Ala tanu foyi t'a nin na wa a bɛ Ala tanu a bɛ barika da Ala ye nka n'a ka ekɔliden dɔw de ka kuma lakalitaw de bɛ sɔrɔ nin ye ka taa lase Siko ma ni o y'a poster k'a yira k'a fɔ ko a bɛ degun na degun fosi t'a nin na a bɛ Ala tanu komi ekɔliden ninnu a Mali kɔnɔ Mali yɔrɔ bɛɛ Segu o bɛɛ b'a dɔn a bɛ wuli ka ekɔliden ninnu former catridenw ni sinimabɔlaw a b'u former quoi bon o kɔnɔna na matériel dɔw de degun b'a kan n'o ye caméraw ni fɛnw ye ale n'u y'o baro de kɛ k'a fɔ bon o ka baara kɔnɔna na sa degun b'a la bon olu fana ye weleweleda kɛ i b'a sɔrɔ o de kuma dɔ fɔra Siko ɲɛna k'a fɔ bon vraiment ni ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ min na Mali la k'a fɔ bon nin bɛ yɔrɔ min na bi na ni kow ka ɲi yɛrɛ quoi centre n'a fɛn bɛɛ de kan ka jɔ ka di nin ma bi na mais ni o tɛ ka kɛ ale bɛ ka wuli ni a yɛrɛ de ka moyen k'a kɛ ani Ala ka ban ɲuman kɛ wa n'a yɛrɛ denw n'a balimaw bɛ dɛmɛ minnu k'a ye mɔgɔ a yɛrɛ y'a fɔ mɛnɛ mɔgɔw bɛ a dɛmɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ ŋaniya yira la bon o bɛ fara a yɛrɛ de ŋaniya kan sinon ale yɛrɛ ka moyen a bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ni a yɛrɛ de ka moyen bien vrai que fonctionnaire de don a bɛ sara mais ale kɛlen don k'a ka sara min ni jamana b'a d'a ma ale fana kɛlen don k'o de consacrer pour que ka se ka mɔgɔ wɛrɛw former olu tɛmɛna sira min fɛ o tigiw fana ka nɔgɔya sɔrɔ sira kɔnɔ a ka wulikajɔ de bɛnnen don o ma donc gɛlɛya de bɛ o kɔnɔna la n'a ni kalandenw y'o baro kɛ donc o kalandenw de ka lakalili fana taara se bɔlɔlɔw kan k'a yira k'a fɔ ko musokɔrɔba degunnen don ko gɛlɛya b'a kan bon u ma kuma tɔw faranfasiya quoi donc an k'an bɛ wuli ka se a ma pour que aw ka kuma yɛrɛ bɛɛ kun faamuya min don n'o tɛ Coulibaly muso Ala barika la bi a bɛ Ala tanu wa a bɛ barika da Ala ye fana an yɛrɛ donna a ka kuma o kuma a bɛ fɔ ale kɔni ale bɛ Ala fo a bɛ barika da Ala ye donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la foyi t'a la a bɛ komi npogotigini san 13 komi aw filɛbagaw aw kɔni caman ka musokɔrɔba don mais ne ka musokɔrɔba tɛ dɛ parce que hali ne Coulibaly de don ne ka jɔn de don donc ne ka jɔnmuso kɔni o tɛ se ka kɔrɔya ne ma donc o de la n bɛ foli k'aw bɛɛ lajɛlen ye ka faamuyali ko ɲuman m'o ɲini aw bɛɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen i bɛ wele da maliyɛnw ye fana an ka artiste minnu don voilà donc o kɔfɛ n bɛ wele da min fana kɛ maliyɛnw ye aw yɛrɛ k'a lajɛ an kana ɲinɛ a kɔ an ka artiste ba don jamana o jamana ka jugu a den ma a den ɲuman ma o ye Mali de mɔgɔ mɔgɔ n'a sɛgɛnna Mali ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o t'a dɔn i ye nka i tanyanen kɔ de o bɛ sɔrɔ ka taga fɛnw dada i kan ka taa médailles ni buru ni fɛnw fiyɛ kunna ka sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ baara la o tɛ nɔgɔya foyi ta k'o tigi sɛgɛrɛ donc an bɛ weleweleda kɛ maliyɛnw ye aw bɛɛ ɲɛ bɛ an balimamuso la ani dɔw ba ani dɔw mɔmuso wulikajɔ min ni a b'a kan
avec malidenw de ye donc o sababu la ni mɔgɔ ye vidéo in ye n'i bɛ se ka nɔgɔya sira o sira ta k'a sɛgɛrɛ awa a ka dɛmɛ n'o ye o de y'a ka hami ye ale yɛrɛ ka hami ye min ɲɛna bi in na awa denmisɛnnin ka denmisɛnnin bɛɛ former k'a bɛɛ bila baara la k'a bɛɛ dege baara la o de y'a ka wuli ka jɔ ye hali sebatigi n'i k'i bɛ wuli k'o kɛ jamana in kɔnɔ bi gɛlɛya b'a kɔnɔ surtout ale alhamdulillah a yɛrɛ ka kuma a bɛ ala tanu a kɛlen don k'a ka sɔrɔ bɛɛ consacré n'o ye donc ni ala ka jɔn ɲuman fɛn fɛn ye vidéo in mɛn k'a ta faama la o k'a da maliyɛn minnu bɛ kɔ kan min bɛ kɔnɔna la a k'a dɔn an balimamuso kɔni mago bɛ dɛmɛ min na bi na o ye k'a dɛmɛ a ka se ka denmisɛnnin ninnu de lakana ka denmisɛnnin ninnu de former pour que o fana ka kɛ mali cɛdenw ye a ka wuli. Ne bɛ baara kɛ Wartɛm na n ye journaliste ye n bɛ animation kɛ n ye comédienne ye bon n ye cinéaste fɛnɛ ye bon kibaruya in nalen a yelen sɔrɔ an bɛɛ ja tigɛra ne yɛrɛ ja tigɛra ne yɛrɛ min ye kotigi ne ja tigɛra ne tɔɲɔgɔnw denmisɛnnin min ja tigɛra ne yɛrɛ somɔgɔw caman ja tigɛra an sira an ɲɛna ne ma se ka fosi faamuya a la i y'a mɛn ne Fatumata Kulibali n bɛ barika da la ye n y'o de fɔ hali kunu ne bɔra Wartɛm na n bɛ barika da la ye parce que n ka kɛnɛ mais ne ka souci tɛ ko n bɛ dumuni kɛ ko don wali ko wɛrɛ don o tɛ parce que ne bɛ n sara sɔrɔ Dieu merci n bɛ n sara sɔrɔ walidenw fɛnɛ u bɛ n dɛmɛ den baden de b'u bolo maliyɛn denmisɛnnin bɛɛ ye ne den ye minnu bɛ ko k'a bɛɛ ye n den ye la preuve u b'a fɔ ne ma mama nationale i y'a mɛn u bɛɛ ye n den ye u b'u seko kɛ n ye ne bɛ n ka sara ta moi je suis catégorie A n bɛ n ka sara ta u b'u seko kɛ n ye hali baarakɛyɔrɔ la denmisɛnninw b'u seko kɛ n ye parce que n cɛ tɛ yen tuguni n ma furu cɛ wɛrɛ ma i y'a mɛn ala m'a latigɛ i y'a mɛn donc ne kɔni bɛ min fɔ jama ye fosi tɛ n kun na aw ɲɛ bɛ na je suis comédienne fosi tɛ n kun na ne sigira don dɔ la ne ni kalanden dɔw tun bɛ kuma na parce que u bɛ na ne fɛ so yan an bɛ kuma sinima baaraw kan sinima sɛbɛncogo kan i y'a mɛn ne ye n kanto n ko matériel ko de bɛ ne na caméra fɔlɔ tun bɛ n bolo tiɲɛna filanan tiɲɛna sabanan nana n y'o di n dɔgɔnin ma n teriw de b'a di yan ne ko ala aw tɛ dugawu kɛ aw musokɔrɔnin ye ni ne sera ka matériel sɔrɔ aw bɛɛ b'aw diya ne ye min kɛ aw bɛ tɛmɛ ne na o bɛɛ ye tanti n ko walayi n ko parce que o de ye ne ka souci ni ne ye matériel sɔrɔ aw bɛɛ bɛ former a la yan aw b'a ta aw bɛ former a la dukɔnɔna fɛrɛlen don yan ye n ka so de dukɔnɔna fɛrɛlen don n'a ka d'an bɛ yɛlɛ sanfɛ n'a ka d'an bɛ jigin duguma sanfɛla kɔni ma jɔ mais an bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ ka fɛn dɔw kɛ ka prise dɔw kɛ ne ye fɔ awɔ ni n ka matériel bɛ n bolo n ko mais ni matériel tɛ n bolo a ko ma nɔgɔn dɛ denmisɛnninw u y'u jan ka yɛrɛ ko mɛmɛ yɛrɛ n ko ye ne ka souci ye o i y'a mɛn dun ka fa ye n ka souci mais n ka premier souci ye n ka baara ye tout le monde me connaît dans ce sens n ka baara ka di n ye je veux faire ça jusqu'à fond i y'a mɛn n y'o baro f'u ɲɛna il paraît que olu de fɛnɛ y'o baro fɔ dɔw ɲɛna Segu yan fan fɛ dɔw tun b'a la olu fɛnɛ y'o baro fɔ o taara se bɔlɔlɔ sanfɛ ka na o kɛ ko ne degunnen don n bɛ barika da ala ye yarabi a ma ne degunnen tɛ o de ye n ka souci i y'a mɛn n ka souci numéro 1 i y'a mɛn donner la formation que j'ai reçue aux jeunes parce que hali n welela bi an bɛ nin kɔnɔ dɛ n welela i y'a mɛn n bɛ wele kuma bɛɛ tanti an dɛmɛ mami an dɛmɛ matériel i y'a mɛn sinon fosi tɛ nin kun na n bɛ barika da ala ye ka barika da n fani ba ye ka barika da mɔgɔ ɲumanw ye n b'u fo k'u waleɲuman dɔn i y'a mɛn donc ne bɛ se k'o de fɔ jama ye o de ye ko nana ne ni ye tan mais ɲɔgɔn faamuyabaliya je crois que o de don parce que denmisɛnnin minnu y'a fɔ olu ɲɛna peut-être u y'a fɔ ŋaniya ɲuman de la n'a taara ka taa yɛlɛma tubabukalan t'an ka sɛbɛnni ye o tubabukalan t'an ka sɛbɛnni ye o fana ka ŋaniya ye de ni degun b'e kan o degun ka welewele da mɔgɔw ka sɔrɔ minnu b'i dɛmɛ minnu b'i dɛmɛ ka degun in bɔ i kan donc ɲɔgɔn faamuyabaliya don n'o tɛ ŋaniya juguya tɛ a tigi m'a dabɔ ŋaniya juguya kama min y'a lakali u y'a ye k'a fɔ ko karamɔgɔ an'u mamuso n'u ba a bɛ ka kalan a bɛ k'olu former degun b'u kan donc o ye welewele o ye kuma lase minnu ma n'o fana ye welewele da kɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a fana ma kɛ ni intention ŋaniya juguya ye association dɔ de b'a bolo association dɔ de b'ale fana bolo min bɛ mɔgɔw dɛmɛ awa bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ a bɛ san joli bɔ ale fana ka association in wuli fɛn bɛɛ de ni mɔgɔ bɛ degun kɔnɔ a bɛ welewele da kɛ pour que degun ka ta ka bɔ o kan nka Kulibali muso alhamdulilayi ale ka degun n tɛ nin na degun ye farikolo la degun tɛ baloko dɛsɛ degun tɛ nka a ka laɲini ye min ye ni o ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ
ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la surtout minnu bɛ ka na ale ka sira in fɛ u kana gɛlɛya sɔrɔ o minɛnko gɛlɛya de b'a la o de degun b'a la n'a ni a ka kalandenw y'o baro kɛ donc olu fana ŋaniya ɲumanya de kosɔn u ye a weleweleda kuma in lase min y'a bila bɔlɔlɔ kan bon min y'a kɛ ala komi u b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ mɔgɔw dɛmɛ donc u kɛlen ka kuma fɔ ale ye ale fana wulila ka images ta k'u bila kan k'a fɔ bon vraiment an ka dɛmɛ ta ka nin sɛgɛrɛ wa ni mɔgɔ min m'a faamuya surtout a kɔrɔma mɔgɔw n'a balimaw u ja bɛ tigɛ parce que n'olu y'a ye k'a fɔ u balima bɛ fɛn bɔlɔlɔ sanfɛ tantɔ k'a fɔ k'o bɛ degun na dɔw yɛrɛ bɛ k'a sɛbɛn commentaire la ko ala ka nɔgɔya k'a ye dɔw bɛ k'a sɛbɛn ko ala ka kɛnɛya banako kuma ma fɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya de don ani ŋaniya ɲumanya de don nka faamuyabaliya de y'a lase donc an yɛrɛ bɔra k'an balimamuso ka kuma lamɛn o la o kuma kelen de an bɛ segin o kan halisa degun min bɛ an balimamuso in kan bi o ye a bɛ ŋaniya min b'a kɔnɔ ka denmisɛnninw na former k'u latɛmɛ a ka sira in fɛ nɔgɔya kɔnɔ o de minɛnko degun b'a la a n'a ka kalandenw y'o baro kɛ n'o tɛ n'a bɔr'o la alhamdulilayi bi kɔni a ye sɔgɔmada in yɛrɛ a ye sɔ tasa ɲɛ kelen de dun an nana sɔrɔ a bɛ sɔ dun na yan nɔ a ye sɔ tasa ɲɛ kelen de dun yɔrɔ ni mɔgɔ min kɔni t'i ja kɔni i t'o kɛ kɔni o la an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye BT Media abonné bɛɛ lajɛlen a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka se Basiru Cam yɛrɛ ma e min y'a ɲɛmɔgɔ ye an ka foli b'i ye nin wulikajɔ in na wa an bɛ foli kɛ Siko Nimaga fana ka association ye min kɛra sababu ye ka nin ko in lase u ma dabɔ ŋaniya juguya kama nka an b'u fo u ka baara la awa ko in an kɔni sera a sun kɔrɔ ko min bɛ ko in na o de ye nin ye donc aw bɛɛ bonya b'a la maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ fɛ ka da kunya kelen d'a kan bon n b'a ɲini u fɛ parce que ne yɛrɛ ye journaliste ye n'i bɛ kibaruya bila i b'a ɲini a sun kɔrɔ o tun bɛ se ka ne wele ne dogolen tɛ o ne bɛɛ filɛ nin ye n ka du de ye nin ye ne bɛɛ filɛ u bɛ se ka weleli kɛ Fatumata a y'a ka numéro di yan u bɛ n wele mun problème bɛ yen dɔ fɔra ɲɛna ne yɛrɛ da n da mana min fɔ comme ça u bɛ tɛmɛ n'o ye mɔgɔw tɛ dɛmɛ ɲini yan mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ne mago bɛ nin de la ne mago bɛ nin de la hali projet la yan nɔ ne mago bɛ nin de la ni ne ɲininka o la ne b'a fɔ ne mago bɛ min na n b'a fɔ n b'a fɔ mais awɔ désormais ni aw bɛ nin baara suguya kɛ min kana bila olu ma ani mɔgɔ wɛrɛ minnu fana ɲɛ b'an na a ye taa sun kɔrɔ a ka taa sun kɔrɔ o de kɛlen bɛ problème ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ma taa kibaruya ɲini a sun kɔrɔ i bɛ bila fili la dɛ ala k'an bɛɛ bɔ fili la ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma k'an ka jamana kolo sumaya k'an ka maliba in diya ne ka fierté ye mali de ye aw ɲɛ b'a la mali drapeau bɛ ne ka so ne ka fierté je suis malienne je suis pure malienne je vais mourir malienne donc mali drapeau bɛ ne bara ne ye malienne pure de n'o tɛ sabisa n kun danna jamana dɔ kɔnɔ parce que n ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ yala mais n b'a fɛ yan de ka diya yan ka kɛ tamatama ye n faso ka di n ye n faso ka di n ye dɛ fo fana kɛ nin ka kɔrɔ kɛ nin n ka jamana ka diya tama ni mali jara bi a bɛ diya an bɛɛ minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ yan nɔ bɛɛ b'a bɔ a diya kalama halisa maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la an bɛ dugawu min kɛ halisa ala ka si d'i ma ŋaniya min b'i kɔnɔ ani projet min b'i bolo ala k'a ta fanga d'i ma ala k'a si n'a kɛnɛya d'i ma ala ka i ɲɔgɔnna caya faso kɔnɔ ala ka ɲubaga ɲuman d'i ma parce que dɔnniba t'a la n'i ɲɛsin dɔnniba la i jigi bɛ ɲubaga ɲumanw de kan ala ta kɔfɛ faso den ɲumanw an bɛ wele bila aw bɛɛ lajɛlen ma vraiment aw ka musokɔrɔba ani ne ka denmisɛnnin vraiment an ka dugawu k'a ye an ka dugawu k'a ye an ka dɛmɛ na se a ma ni min ka dɛmɛ de ye dugawu ye hali ni min sera ka caméra 10 san bi k'a bila ka na a ka so a kɛlen don k'o yɛrɛ de bila mɔgɔw ka disposition na du jɔlen de b'a bolo pour que ka se ka théâtre-denw former n'a a y'a matériel sɔrɔ a ko école-denw ma yɛrɛ a ka so sanfɛla a b'o bila o ka disposition na avec les matériels pour que u ka se ka nɔgɔya sɔrɔ ni diya de ka d'a yɛrɛ ye a ye diɲɛ jamana si tɛ min ka di n'a sen ma se a tun bɛ se ka to yen nɔ ka diya kɛ nka a y'a laɲini k'a fɔ bɔn ale faso de y'ale kalan dɔnniya min b'ale kun na faso de y'a di donc ale fana bɛna sara fasodenw ye a nakun y'o de ye donc n'a bɛ ka baara in kɛ o kɔnɔna na an b'a dɛmɛ ni dugawu ye ala k'a ta fanga d'a ma ala k'a ta fanga d'a ma ala ka si ni kɛnɛya d'a ma